आज शनिश्वर गोटे भी गीत है से रागी पूरा पंचम हो सारे आज थाली बारी देले थाली चली जीव काकोड़ पाल रे भारी भीड़ आउ थाली बारी देले थाली चली जीव काकोड़ पाल रे भीड़ कोटेश्वर वार्षिक यज्ञ कोटेश्वर वार्षिक यज्ञ कौन हो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।
মাউসী ঘরକୁ ଯିବନି କାଳିଆ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବନି କାଳିଆ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ସେ ଭଳି ଭଳିରେ ମୋର আজি থালি বাড়ি দেলে থালি চালি যাব কাকড় পাড়রে ভারি ভিড় আউ থালি বাড়ি দেলে থালি চালি যাব কাকড় পাড়রে ভিড় কোটেশ্বর বার্ষিক যজ্ঞলে কোটেশ্বর বার্ষিক যজ্ঞলে